जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज आमी क्लास 7 हिंदीर सप्तम पाठ तार माने नामटो आछे हार की जीत। इयारे आज आमी लेसन 2 डिस्कस करिम। मैं एटा लाइन तो धुनियाके बुझाई दिम, किन्तु क्लास आरम्भणि करार आगत यदि आपनालोके आमार चैनेलটো सबस्क्राइब करा नाइ सबस्क्राइब करिब, बेसि बेसि शेयर करिब। ठीक आछे, गतिके आज क्लास आरम्भणि करूँ। मैं हार की जीत हृदय परिवर्तन की कहानी है। हार की जीत लेसन 2 जैसे यदि तो आपनालोके पढ़िब आपनालोकर मनटो जैसे एकेबारे परिवर्तन हो जाब शुनि पेले। हाँ, बाबा भारती के अद्भुत एवं तीव्र चाल तथा मनोहारी रूप वाले सुल्तान नाम के घोड़े पर डाकू खड़क सिंह का मन आ जाता है और युक्तिपूर्वक वह घोड़े को लिए भागता है। गतिके याते आमी काहिनीटो कि हब সেই গোটেইখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এটা ধুনীয়া সামাৰি দিয়া আছে। ইয়াতে কি হয় তারমানে বাবা ভারতী একটা ঘোড়া থাকে, সেই ঘোড়াটো বহু দেখাত ধুনীয়া আর ইমান স্পীডত মানে যায় যে তাৰে কাৰণে নামটো শুনি পেলে এই খাৰক সিং নামৰ ডাকু এজন আছিল, ই গম পালে আর হি আহি পেলে লৈ গ'ল ही घोड़ाটো। हाँ, किंतु खड़क सिंह का डाकू मन बाबा भारती के एक संत वाक्य के से विह्वल हो उठता है और उसका हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। वह बाबा भारती को घोड़ा वापस लौटा देता है। इस प्रकार बाबा भारती की हार और जीत में बदल जाती है। गतिके खड़क सिंह तो तार डाकू আছিল, হি কি কৰিছে তার ঘোড়াটো লৈ গৈছে, কিন্তু বাবা ভাৰতীৰ কথাটো এনেকুৱা তাৰ মনত মানে বস্তুটো সেই কৰিছে যে হি আকৌ ঘোড়াটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিছে আৰু তাৰপিছত বাবা ভাৰতী হাৰি পেলেও জিকিছে। বুঝি পাইছেনে? সেইটোৱে বস্তু আমি আজিৰ চেপ্টাৰত আৰম্ভণি কৰিম, আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, গতিকে আলোচনা আৰম্ভণি কৰিছোঁ। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। गतिके आमार याते एटू बाबा भारती आछे, तार घोड़ाटो एटू और एटू आछे आमार खड़क सिंह डाकुटो। ठीक आछे, तो এই साहूकार जेनेके निजर साहूकार माने जोने সেই পইচাটো দিয়ে নহয় কাৰোবাক ধাৰত, তাক साहूकार বুলি কয়। माँ जेनेके निजर लड़ाटोक चाई पेले ভাল লাগে, साहूकार जेतिया पइसाটো जे ब्याजत দি দিয়ে, তাৰপিছত যেতিয়া দেনা সেই যোনে দিবৰ কাৰণে আহে, যেতিয়া পইচাটো দিবৰ কাৰণে আহে তেতিয়া সেই মানুহজনক বহুত ভাল লাগে নহয়। সেনেকৈ খেতি কৰা মানুহটোক এতিয়া খেতিটো চাই খেতিয়কজনক নিজৰ খেতিটো চাই বহুত আনন্দ ফিল হয়। সেনেকৈ বাবা भारती যে আছিল তার নিজৰ ঘোড়াটো চাই পেলাই সেনেকুৱাই ভাল লাগিছিল। ঠিক আছে, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। गतिके हि माने साधु आसिल तो गतिके भागवत भजन एनी टाइम কৰি থাকিছিল, ভগৱানৰ নামটো লৈ থাকিছিল আৰু যেতিয়া তাৰ সময়টো বাচিব তেতিয়া ঘোড়াটো চাই সেইখিনি সময়ত দিছিল ঘোড়াটো। ঠিক আছে, और घोड़ा बड़ा सुंदर था। घोड़ाটো দেখাত बहुत ধুনীয়া আছিল, बड़ा बलवान था, हमें बहुत शक्तिशाली আছিল নহয়। उसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में ना था और गोटेই জাগাত মানে এনেকুৱা ঘোড়া চাব পৰা নাই আৰু সেনেকুৱা মানে ঘোড়া চাবই নোৱাৰি সেনেকুৱা ঘোড়া তার আছিল নহয়। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। तार नामটো কি দিছিল হি? सुल्तान নহয়, घोड़ाटोर नाम কি আছিল? सुल्तान। अपने हाथ से खड़ा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे और निजे हाथेदी ही खाना खुवाইছিল তাক, बहुत ধুনীয়াকৈ তাক চাই থাকিছিল আৰু आनंद हो गई तार मनटो ताक चाई पेले। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। गतिके जीवन पैसा पाती आसिल, धन सम्पत्ति, माटी साटी सब एड़ी दिसिल तार कारणे। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। माने तो नगर माने मानुहबिलाके जे लाइफस्टाइलটো जिए নহয় तो সেইবিলাকো বাদ दिसिल, बेया पाइसिल। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान के भजन करते। এতিয়া কি কৰিছিল, গাঁৱৰ পৰা বাহিৰত থাকিছিল, এটা মন্দিৰত সৰু এটা মন্দিৰ আছিল, তাতে থাকিছিল, भगवान नाम लैसिल और घोड़ाटोक चाइसिल। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भांति सी हो गई थी। गतिके दी जे सुल्तानो एरि থাকিব নোৱাৰে, হি माने কোন? बाबा भारती। सुल्तान माने घोड़ा, गतिके হি सुल्तानक माने घोड़ाटो एरि पे থাকিব নোৱাৰে সেনেকুৱা তাৰ মনত এটা বস্তুটো বহি গৈছিল। हाँ, কাৰ বহি গৈছিল? बाबा भारतीर। ठीक আছে, वे उसकी चाल पर लट्टू थे। तार माने जेने खुचकारे घोड़ाटोए এই বস্তুটো চাই পেলাই तार माने बहुत ভাল লাগিছিল। ऐसा कहते हैं, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता।
গতিকে কি কৈছে যে তাৰ মানে গতিকে যেতিয়া মোৰ যেনেকৈ বৰষুণ দিলে ডান্স কৰে নহয় সেনেকুৱা মানে সি যেতিয়া খোজকাঢ়িছিল সেনেকুৱা মানে ভাল লাগিছিল দেখাত যেতিয়া ঘোঁৰাটোৱে খোজকাঢ়ে ঠিক আছে जब तक संध्या में और गधूली सदाय तार ওপৰত বহি পেলাই 8-10 মিল মানে সি যাবই হা যেতিয়ালৈকে নাযায় গোটেই জায়গাটো চক্কৰ নাকাটে তাৰ ভালে নালাগে কাৰ ভাল নালাগে बाबा भारती को खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था और ही जगह प्रसिद्ध डाकू कोने असिल खड़क सिंह असिल ठीक है लोग उसका नाम सुनकर काँपते थे तार नाम तो उन्हीं पहले मानव कपि গৈছিল নহয় होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुँची और सुल्तानर जो काहिनीबिलाक आछे तार এই खड़क सिंहर कानत लैके माने बस्तुটো আহিলে আৰু সিও গম পালে যে खड़क কি আপনার सुल्तान नाমৰ এটা ঘোঁৰা আছে যেটো মানে বহুত ধুনীয়া দেখাত ইমান জোৰত মানে দাউৰে এভৰিথিং বহুত ধুনীয়া তাৰ গতিকে এতিয়া তাৰো ইচ্ছা গৈছে এইটো বস্তু ইমান ভাল গতিকে মোৰ তাত থাকিব লাগে এনেকুৱা তাৰ এটা ফিলিং আহিছে ঠিক আছে उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर उठा इतने तक चाबर कारण तार बहुत इच्छा गई वह किसे देखने के लिए तो घोड़ा तो चाबर कारण तार मन तो बहुत माने बेलेग हो गई एकदम कार ते खड़क सिंह নহয় वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया एक दिन दोपहरिया समय चलि आसिल और बाबा भारतीर ओसरत कोने গৈছে এই खड़क सिंहे ताते গৈছে नमस्कार কৰিছে আৰু ধুনীয়াকৈ বহি গৈছে ঠিক আছে बाबा भारती ने पूछा खड़क सिंह क्या हाल है बोलते बाबा भारती सुधीसे खड़क सिंह तुम्हारा कहने को खबर खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया आपकी दया है बोलते खड़क सिंह बहुत धुनिया के माथा तो तल बिने कर पेले कैसे जे आपनार दया आसे बहुत भाले दिन मोर चलि आसे নহয় कहो इधर कैसे आ गए बोलते कैसे सुधीसे और याते केनेके आहिला तुमी सुल्तान की चाह खींच लाई गतिके तार उत्तरटो कि आसिल खड़क सिंहर जे सुल्तान जैसे ताक निबर कारण मैं आहिছোঁ हाँ विचित्र जानवर है देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है गति कैसे ही माने बाबा भारती निजरे माने हे मुखेदी কৈ আছে তার বিষয়ে যে যেতিয়া তুমি চাবা নহয় তোমাৰো বহুত ভাল লাগিব ইমান দেখাত ধুনীয়া এই মানে সুলতানটো আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ দাউৰে মানে চালে আৰু মানে একো ইচ্ছাই নাযাব মানে তাক চাই থাকিবৰ ইচ্ছা যাব ইমান ধুনীয়া লাগে গতিকে এইখিনি কথা কোনে কৈছে বাবা भारती কৈছে আৰু কাক কৈছে তেনেহলে বস্তুটো কাক কৈছে এই ডাকুটো কৈছে खड़क सिंह नाমৰ ঠিক আছে उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी গতিকে তাৰ ই যেনে খুচকাৰে সেই চালে তোমাৰ মনটো একদম মানে এনেকুৱা হৈ যাব তুমি তাতে মানে ক'ত গুচি যাব তুমি গমে নাপাবা ইমান তোমাৰ মনটো ভাল লাগিব कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है और देखा तो माने बहुत धुनिया क्या कहना जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है और যদি কোনোবাই তাক একবাৰ চাই লয় নহয় তাৰপিছত তাৰ বস্তুটো এই ছবিটো তাৰ মন মানে মাথাত বহি যায় হা তাৰ হৃদয়ত বস্তুটো ধুনীয়াকৈ বহি যায় তাক আৰু পাহৰিবই নোৱাৰে ইমান ধুনীয়া মানে দেখাত बहुत दिनों से अभिलाषा थी आज उपस्थित हो सका हूँ बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से तो बहुत दिनों इच्छा से अभिलाषा माने इच्छा ठीक है बहुत दिनों पर इच्छा आसिल जे আজি और उपस्थित हलो और चाबर कारण बाबा से बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल माने जो घोड़ाटो थब पारि এই জায়গাটো अस्तबल বুলি কয় ঠিক আছে ইংৰাজীত কোৱা হয় টেবল और অসমীয়াটো কোৱা হয় অস্তবল ঠিক আছে গতিকে অস্তবলত তাক ঘোড়াটো ৰাখা যে তাতে লৈ গৈছে দেখুৱাবৰ কাৰণে बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से बाबा भारती तो बहुत घमंड एकदम माने এই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছে যে চোৱা মোৰ ঘোড়া আছে এইটো আৰু खड़क सिंहर इमान आश्चर्य पाइसे चाय पेले इतना उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों में कभी न गुजरा था सोचने लगा भाग्य की बात है ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था गति कोई मैं इमान घोड़ा चालू कि एनेकुवा मैं चुआ ना और इमान धुनिया घोड़ा तो मोर ताते থাকিব লাগে खड़क सिंहर तात থাকিব লাগে बेलेग कारो तात ना तो इस साधु को ऐसी चीज़ें से क्या लाभ ये कुछ देर तक आश्चर्य से चुप खड़ा रहा इसके पश्चात उसके हृदय से हलचल होने लगी ठीक है तार माने तार इमान धुनिया के माने जो कथाटो कैसे সেই कथाटो শুনি পেলে সাধুটো একদম ধুনীয়াকৈ ভাবি আছে কি কৈ আছে আরে বস্তুটো মোৰ আছে কৈ আছে তাৰ তাত থাকিব লাগে এনেকৈ কেনেকৈ হ'ব নহয় আৰু ইটো ঘোড়াটো বহুত ভাল পায় ইটো থাকিবই নোৱাৰে গতিকে যদি মানে সেই লৈ যায়
কেনেকৈ থাকিব নহয় বাবা ভাৰতী গতিকে তাকে কৈ আছে ভাবি আছে তাৰপিছত इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी तार हृदयत মানে কিবা মানে ঘটনা ঘটি আছে এই বস্তুটো এতিয়া কি হ'ব কেনেকৈ হ'ব এনেকৈ ভাবি আছে নহয় बालकों की सी अधीरता से बोला परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या গতিকে তাৰ বাবাটো কৈ আছে মানে খড়গ সিংটো কৈ আছে কি যেনেকৈ দাউৰে যদি এইটো নাচাওঁ মই এতিয়া কি চালোঁ সেনেকৈ কৈ আছে যে এতিয়া আপুনি তাক দেখাই দিয়ক কি কেনেকৈ মানে খোজকাঢ়ে কেনেকৈ দাউৰে बाबा जी भी मनुष्य ही थे वे वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया तो घोड़े को खोलकर बाहर लाए গতিকে ই তো মানুহ আছিল না বাবা ভাৰতী গতিকে তাৰ মানে বহুত ভাল লাগিছে যে তাৰ বস্তুটো ইমান প্ৰশংসা কৰিছে সি ঘোঁৰাটোৰ কাৰণে গতিকে সি তাক বহুত ধুনীয়াকৈ বাহিৰত আনিছে এতিয়া তাক খোজকাঢ়ি দেখুৱাব দাউৰি পেলাই দেখুৱাব যে কেনেকৈ ঘোঁৰাটোক দাউৰে घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया এতিয়া ঘোঁৰাটোক মানে ইমান জোৰকৈ দাউৰিছে খড়গ সিংটো চাই পেলাই মানে ভাবছে যে বাপৰে বাপ মানে ক'বই নালাগে ইমান ধুনীয়া घोड़ाটো वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था और যোনটো বস্তু ভাল পাই যায় তাক ই নিজা বুলি ভাবি লয় নহয় যিহেতু ই ডাকু আছিল গতিকে তাৰ মনটো এনেকুৱাই থাকিব হয়নে নহয় उसके पास बाहुबल था और आदमी थे जाते जाते उसने कहा बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा গতিকে যাওঁতে ही कोई बोल दे এইটো ঘোঁৰাটো মই কিন্তু লৈ যাম এই নিৰু আপনার তাত সেনেকৈ ক'লে हाँ बाबा भारती डर गए अब उन्हें रात को नींद न आती सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी प्रतीक्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता परंतु कई मास बीत गए और वह नहीं आया तो की हल बाबा भारती तो तार भय खाले যে সঁচাই মানে লৈ যাব মোৰ ঘোঁৰাটো ৰাতি ৰাতি তাৰ টোপনি নাহে অৰা ৰাতি অস্তবলৰ বাহিৰত মানে চাই থাকে থিয়ৰি থাকে যে যদি আহিব মানে তাক লবৰ মানে নিদিওঁ আৰু ঘোঁৰাটো এনেকৈ বহুত মাহ গুচি গ'ল ঠিক আছে কিন্তু অহা নাই यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस समय वो सपने में भी सपने के भय की नाई मिथ्या समझने लगे গতিকে এতিয়া বাবা ভাৰতী বহুত মাহ গুচি গ'লতো গতিকে ভাবিলে যে এনেই কৈছিল মোক গতিকে নাহে আৰু ই মোক গতিকে এতিয়া ই ধুনীয়াকৈ শুই থাকে আৰামছে তাৰ একো টেনশ্যন নাই আৰু বুজি পাইছেনে संध्या का समय था बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे इस समय उनकी आंखों में चमक थी मुख पर प्रसन्नता कभी घोड़े के शरीर को देखते कभी उसके रंग को और कभी मन में फूले न समाते थे तो এতিয়া গধূলিৰ সময় আছিল বাবা ভাৰতী সুলতানৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই বহুত খোজকাঢ়িছিল নহয় গৈছিল নহয় কিছু দূৰ ফুৰিছিল গতিকে সেনেকৈ সি সন্ধিয়াৰ সময়ত ফুৰিব গৈছে ঠিক আছে তাৰ চাই পেলাই ইমান এটা ধুনীয়া চকুত এটা চমক মানে চকুটো একদম সেই আছিল পুৰা ধুনীয়াকৈ তাক চাই পেলাই তাৰ বহুত চকুত মানে আনন্দটো আহি আছিল নহয় তাৰ মনতো মানে বহুত ভাল লাগি আছিল যে সি তাৰ নিজৰ ঘোঁৰাত ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই ফুৰি আছে গতিকে তাৰ মনটো বহুত ভাল লাগি আছিল हाँ सहसा एक ओर से आवाज आया ओ बाबा इस कंगले को भी सुनते जाना আৰু হঠাৎ এটা শব্দটো আহিল যে বাবা এই कंगले को भी सुनते जाना মানে ই অলপ খোজকাঢ়োঁতে অলপ দিগদাৰ পাইছিল গতিকে সি কৈছে যে মই এতিয়া দুখীয়া মানুহ আছোঁ মোৰ অলপ কথাটো শুনি যাওক आवाज में करुणा थी बाबा ने घोड़े को रोक लिया देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कड़ा रहा है बोले क्या क्यों तुम्हें क्या कष्ट है सो এতিয়া যেতিয়া ই ক'লে সি শুনিলে ক'লে যে তাৰতো মাতত মানে বহুত কষ্ট পাই আছে তাৰ মানে মই ৰখিব লাগে গতিকে কি কৰিছে বাবা ভাৰতী ৰখি দিছে সুধিছে তাক আপাহিজ আছিল নহয় ভালকৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে গতিকে গছৰ তলত বহি আছিল তাক সুধিলে তোমাৰ কি কষ্ট আছে ঠিক আছে तो अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा बाबा मैं दुखिया हूँ मुझ पर दया करो কৈছে যে মই দুখীয়া মানুহ মোৰ ওপৰত অলপ দয়া কৰক কোনে ক'লে আপাহিজ মানুহটোৱে এই যোনে আপাহিজ হিচাপে বহি আছিল গছৰ তলত সেই মানুহজনে ক'লে ঠিক আছে কাক ক'লে बाबा भारती ক'লে रामवाला यहाँ से 3 मील है मुझे वहाँ जाना है घोड़े पर चढ़ा लो परमात्मा भला करेगा গতিকে সি তাৰ কিয় জাগাত যাব ৰামাৱালা তাৰে পৰা 3 মিল দূৰত ঠিক আছে কৈছে যে মোক অলপ উঠাই লওক মোক লৈ যাওক তাতে আপোনাৰ ভাল হ'ব আৰু वहाँ तुम्हारा कौन है ये उधरे तारे तुम्हारा कौन है दुर्गात्तम वैद्य का नाम आपने सुना होगा वैसे दुर्गात्तम वैद्य नाम तो उनसे ने अपनी मैं उनका सौतेला भाई हूँ मैं तार सौतेला भाई हूँ ठीक है तार मैंने एके माँ बा एके देवतार दुटा ही थाके जे सौतेला बोली जे को स्टेप ब्रदर ठीक है बाबा भारती ने उस घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा
গতিকে কি করলে নামিলে আপাহিচক নিজৰ ঘোঁৰাত বহালে আৰু লাগামটো যে থাকে নহয় এই ৰছীডাল নিজে ধৰিছে আৰু লাহে লাহে লৈ যাই আছে। ঠিক আছে, কোনে লৈ যাই আছে? बाबा भारती। ठीक है, झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। ठिकाना ना रहा। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज बैठा है, सहसा उन्हें एक उनके आश्चर्य की घोड़े की पीठ पर तन कर और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। গতিকে হঠাৎ এটা ঝটকা তাক ফিল হ'ল আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ফিল হৈছে চাই যে ই তলত পৰি আছে আৰু আপাহিজটোৱে ঘোঁৰাটো ধৰি লৈছে পুৰা और ही दुनिया को लो जाए से। उनके मुख में भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। গতিকে চালে যে আপাহিজ যে মানুহজন আছিল বেলেগ কোনো নাই, ডাকু আছিল খড়ক সিং নহয়। গতিকে তাৰ মনটো একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে। ঠিক আছে, বহুত মনটো তাৰ বেয়া লাগিছে। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। গতিকে অলপ দেৰি চিন্তা কৰিলে আৰু তাৰপিছত হঠাৎ ক'লে अलग जोर करी जे अलग रखा। खड़क सिंह यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। গতিকে সি ৰখিলে। ঠিক আছে, ৰখি পেলাই ক'লে যে বাবা তুমি যি ক'বা কোৱা, কিন্তু মই এই ঘোঁৰাটো তোমাক দিব নোৱাৰোঁ। মই এতিয়া এইটো লৈছোঁ আৰু মানে ল'মেই আৰু নিদিওঁ আৰু। ঠিক আছে। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। यदि खड़क सिंह तो रखिले ভাৰতী কৈছে যে মই তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই তোমাৰ পৰা এই ঘোঁৰাটো নুখোজোঁ, মাত্ৰ তোমাৰ পৰা এটা প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ, এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ যে তুমি এইটো কথা তুমি কাকো নক'বা, নহ'লে মোৰ দিল মানে আছে নহয় একেবাৰে ভাঙি যাব, ছিঙি যাব, কিবা হৈ যাব। ঠিক আছে, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। आप घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। গতিকে কৈছে যে বাবাজী আপুনি কওক, আপুনি চব বস্তু মই দিব পাৰোঁ, কিন্তু ঘোঁৰাটো নিদিওঁ হা। গতিকে বাবা ভাৰতী কৈছে যে তুমি ঘোঁৰাটোৰ বিষয়ে বাদ দিয়া, মই ঘোঁৰাটোৰ কথা কোৱা নাই, মই তোমাক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, তুমি এইটো ঘটনাটো কাৰো ওচৰত নক'বা। কোনে ক'লে এইটো কথা? बाबा भारती कोले। काक कोले? डाकूटू कोले। ठीक है। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। গতিকে খড়ক সিংটো ভাবিলে যে ই ৰখিব, ক'ব যে তুমি ঘোঁৰাটো মোক দি দিয়া, কিন্তু এইটো এনেকৈ একো কোৱাই নাই নহয়। গতিকে তাৰ মাথাটো বাৰে বাৰে চিন্তা কৰি আছে যে বাবা ভাৰতী কি ক'লে, কিয় এনে ক'লে যে তুমি এইটো কথা কাকো নক'বা, আৰু ঘোঁৰাটোৰ বিষয়ে একো মাতাও নাই, একো সোধাও নাই। গতিকে তাৰ বহুত চিন্তা হৈছে, মাথাটো তাৰ কামেই দিয়া নাই। हाँ, हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इससे आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दिन दुखी पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह से मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। গতিকে বাবা ভাৰতী তাক ক'লে যে মানে সি বহুত চিন্তা কৰিলে, খড়ক সিঙে যে একচুৱেলি এনেকৈ কিয় ক'লে কথাটো নহয় বাবা ভাৰতী, তুমি এইটো ঘটনা কাৰো আগত নক'বা। তে সুধিলে যে আপুনি মোক এনেকৈ কিয় কৈছে। তে সি কৈছে যে আপুনি এইটো কথা তুমি এইটো কাকো নক'বা, নহ'লে কোনেও মানুহে এই দিন দুখীয়া যিমান মানুহবিলাক থাকে সিহঁতৰ ওপৰত বিশ্বাসেই নকৰিব আৰু সিহঁতক সহায় কোনেও নকৰিব। সেই গতিকে তুমি সেইটো কথা কাকো নক'বা। গতিকে তাৰপিছত সি চুলতানৰ ফালে চোৱাও নাই আৰু এনেই গুচি গ'ল। কোনে গুচি গ'ল? बाबा भारती गुस्सी गल। ठीक है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दिन दुखी पर विश्वास ना करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूँगा। গতিকে বাৰে বাৰে চিন্তা কৰিছিলে ইমান ভাল মানুহ, সি নিজৰ ঘোঁৰাটোৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা নাই, কিন্তু
বেলেগ মানুহৰ কথা চিন্তা কৰি আছে যে যোনে কোনেও দিন দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত মানে বিশ্বাসে নকৰিব। গতিকে কিমান ভাল মানুহ হ'ব লাগিব এই বাবা ভাৰতী নহয়, তাৰ একো তুলনাই কৰিব নোৱাৰি। যোনে সদায় কৈছিল যে মই এই চুলতানৰ মানে এৰি পেলাই থাকিব নোৱাৰোঁ, আৰু ই আজি চুলতানৰ কথা সোধাই নাই, মাত্ৰ দিন দুখীয়া মানুহৰ কথা কৈ আছে, সেইটো কথা কাকো নক'বা, নহ'লে কোনেও দুখীয়া মানুহ সহায় নকৰিব। গতিকে তাৰ মনটো কিমান ডাঙৰ হ'ব লাগিব নহয়, কিমান ধুনীয়া হ'ব লাগিব। इसकी रखवाली में वे कई रातें सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दिन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। गतिके এনেকুৱা মানুহ হ'বই নোৱাৰে, দেৱতা হ'ব লাগিব, ভগৱান হ'ব লাগিব, যোনে নিজৰ চুলতানৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা নাই কিন্তু দিন দুখীয়া মানুহৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি আছে, হয়নে নহয়? আমি বা আপুনি এনেকুৱা হ'ব পাৰিম নেকি? আমি নিজৰ বস্তুৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি থাকোঁ, হয়নে নহয়? কিন্তু তেওঁ নিজৰ ঘোঁৰাটোৰ বিষয়ে অলপো চিন্তা কৰা নাই। তেওঁ মাত্ৰ মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছে, যোনবিলাক দুখীয়া মানুহ, সিহঁতক যদি কোনোবাই এনে কথাবিলাক শুনি লয়, কোনো সেই দুখীয়া মানুহ বিশ্বাসে নকৰিব, কোনো তাক সহায়ে নকৰিব, যদি কোনোবা কষ্টত আছে সেনেকৈ এৰি দিব, হয়নে নহয়? গতিকে কিমান ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগিব, হয়নে নাই? এইটো হয় দিয়ক, এইটো বস্তু বহুত ডাঙৰ কথা, কিন্তু গতিকে দেৱতাই হ'ব লাগিব, হয়নে? रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाकू का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। গতিকে ইয়াতে কি কৈছে, ৰাতিৰ কথা মানে চলি আছে, যে ৰাতি হৈছে আৰু মাজৰাতি হৈছে, ঠিক আছে, আৰু বাবা ভাৰতী নিজৰ ঘৰত আছে, ঠিক আছে, আৰু পুৰা আন্ধাৰ হৈ আছে হা। আৰু খড়ক সিং কি কৰিছে, ঘোঁৰাটোক লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ আহিছে আৰু তাতে আস্তবলত ভিতৰত থৈ দিছে আৰু ধুনীয়াকৈ গেটটো মাৰি গুচি গৈছে। আৰু তাতে ৰাতি আকাশত আপোনাৰ তাৰাবিলাক যে আছে সেইবিলাক পুৰা টিমটিমা মানে এই স্পাৰ্কল কৰি আছে, ঠিক আছে, স্প্ৰিংকলিং কৰি আছে, ঠিক আছে, তৰাবিলাক ধুনীয়াকৈ দেখাত বহুত ভাল লাগিছে, কিন্তু কুকুৰবিলাকে ভৱ কৰি আছে হা, কিমান শব্দবিলাক আহি আছে। কিন্তু যে বাবা ভাৰতী আছে, এটা সময়ত সি বাহিৰত থিয় দি পেলাই ঘোঁৰাটোৰ কাৰণে চাই থাকিছিল নহয়, কিন্তু আজি সি তাৰ ভিতৰত আছে আৰু ঘোঁৰাটো আস্তবল খোলা আছে। গতিকে বহুত ধুনীয়াকৈ তাতে ভিতৰত ঘোঁৰাটো থৈ দিছে আৰু গেটটো বন্ধ কৰি আহি গৈছে। কোনে আহি গৈছে? খড়ক সিং। আজি কিন্তু তাৰ চকুত পানী আছিল আৰু ধুনীয়া কাম কৰিছে, ভাল কাম কৰিছে, তাৰে কাৰণে তাৰ চকুটো পানী ভৰ্তি হৈ গৈছিল, ঠিক আছে, আজি ভাল মানুহ হৈ গৈছিল, হয়নে? কোটি ডাকু, কিন্তু ইমান ধুনীয়া কাম কৰিছে, গতিকে ডাঙৰ কথা এইটো। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े। গতিকে এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈছে আৰু সি গা ধুব গৈছে, গা ধুবৰ কাৰণে ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধুইছে, আৰু যেতিয়া আহিছে তাৰ নিজে নিজে ভৰিটো আস্তবলৰ ফালে গুচি গৈছে হা, নিজে নিজে, একো চিন্তা কৰা নাই, কিন্তু ই নিজে নিজে अस्तबल फाले गई আছে, ये गमे ना पाए। परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। গতিকে যেতিয়া আস্তবলৰ গেটটো আস্তবলৰ ফালে যেতিয়া গৈছে, সি ভাবিলে যে মই ইয়াতে কিয় আহি আছোঁ, মোৰতো ঘোঁৰা ইয়াতে নাই, গতিকে মই এইফালে কিয় আহি আছোঁ, পাগলৰ নিচিনা নহয়। গতিকে সি আকৌ কি কৰিছে, ভাবিছে যে মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ, আৰু যেতিয়া যাব খুজিছে তেতিয়া ঘোঁৰাটো যে ভিতৰত আছিল, সি ভাবি গম পালে যে তাৰ স্বামীটো আহিছে ইফালে। গতিকে যেতিয়া সি চালে যে তাৰ স্বামীটো আহি আছে, সি মুখেদি শব্দ ওলাইছে, যাক হিনহিনায়া বুলি কয়। ঘোঁৰাটো যে কথাবিলাক কয় তাক কি বুলি কয়? হিনহিনায়া। আমি এটা চেপ্টাৰত পাইছিলোঁ নহয়, হিনহিনায়াটো কাৰ শব্দ? হিনহিনায়া মানে আমার घोड़ाटू हिनहिनाया बोली कय, ठीक है। तो अब बाबा भारती आश्चर्य प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के
गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। तो এতিয়া সি ভিতৰত গ'লে চালে যে হয়তো ঘোঁৰাটো ভিতৰতে আছে, গতিকে তাক ইমান ধুনীয়াকৈ ধৰি লৈছে জোৰকৈ, যেনেকৈ মানে নিজৰ দেউতাই ল'ৰাটোক ধৰে সেনেকৈ সি ধৰি লৈছে ঘোঁৰাটোক আৰু पूरा कांदी আছে। ठीक है, बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकिया देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। গতিকে তাক বহুত ধুনীয়াকৈ তাৰ দেহাত হাতটো দি পেলাই ক'লে যে এতিয়া মানে কোনো দিন দুখীয়া মানুহক মানে বিশ্বাস মানে সবে কৰিব, এতিয়া হয়নে, সবে দিন দুখীয়া মানুহবিলাকক বিশ্বাস কৰিব, তাক সহায় কৰিব আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ শান্ত হিচাপে এইটো কথাটো কৈছে। গতিকে আমাৰ এই বাবা ভাৰতী যে আছে এটা ভগৱান হিচাপে ক'ব পাৰি, বহুত ডাঙৰ মানুহ আছিল, তাৰ বস্তুবিলাকৰ অলপো লোভ নাছিল, কিন্তু যদি সি ঘোঁৰাটো ইমান ভাল পাইছিল এটা সময়ত সি এৰি দিছিল নহয়। তথাপিও ঘোঁৰাটোৰ বিষয়ে কোৱা নাই একো, মাত্ৰ কৈছে যে দিন দুখীয়া মানুহৰ বিষয়, যে সি তাক কোনো মানুহবিলাকে দিন দুখীয়া মানুহক বিশ্বাস নকৰিব, কোনো তাক সহায় নকৰিব। গতিকে বহুত ডাঙৰ কথা চিন্তা কৰে, বহুত ডাঙৰ মানুহ। আমাৰ নিচিনা সৰু মানুহ এইবিলাক বস্তু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চিন্তা কৰিব নোৱাৰে, হয়নে নহয়। গতিকে এইটো বস্তু লিখা গৈছে, কোনে লিখিছে, সুদৰ্শন जी ইয়াৰে ৰাইটাৰ হয়। ঠিক আছে, आओ जाने सुदर्शन जी के विषय অলপ চাওঁ। सुदर्शन जी हिंदी के श्रेष्ठ कथाकार हैं। उनका असली नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट है। इनका जन्म 1896 ईस्वी में नायकट वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत में हुआ था। उनको बचपन से ही कहानी लिखने का शौक था। हिंदी में अपने सैकड़ों कहानियाँ लिखी हैं। सुदर्शन समन, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, सुप्रभात आदि उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। 1967 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हुआ। গতিকে এইটোত জন্ম পাইছে, এইটোত মৰিছে। এইবিলাক তেওঁৰ লিখা বস্তুবিলাক আছে, সুদৰ্শন সুমন, সুদৰ্শন সুধা, তীৰ্থযাত্ৰা, সুপ্ৰভাত। ঠিক আছে, গতিকে তেওঁ বহুত ধুনীয়া, বহুত ভাল এটা লেখক আছিল, তেওঁৰ বিষয়ে গোটেইখিনি দিয়া আছে, আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। ঠিক আছে, গতিকে আজিৰ আমাৰ কাহিনীটো ইয়াতে শেষ হ'ল। আপোনালোকে আই থিংক লেচনটো বুজি পাইছে আৰু বস্তুটো বহুত ভাল পাইছে চাগে, কাৰণ মই বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ। ঠিক আছে, গতিকে যদি বুজি পোৱা নাই আকৌ চাই ল'ব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণে ইয়াতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ, জয় হিন্দ।